Prophète Edem Kwon Ndowe. Michogbe. Ni bonbon me daughter. Evidemment, Fiona no kuna no kini ni bonbon. Le hehe me anti. Wa epe no ye mi le loya. Epe anke ni pe o. Bito akpe. Epe ya ndu ani beni. Eni chijobe nkeke. Sibireke mi bonebe epe ya. Lono hiya ben kekede va donc kekede tepe be trop. Bido nkeke bubu me alo bido pe bume. Eni ndu ani na mi sokaka nyatobe me mamobe molike. Le nyagbe ko bona epe noa ni pona be chijobe nkeke alo hiya patan pona chijobe yole dole. Epe dom to likedo epe dome. Nkekede ti likede nkekede. Va de kebe pe ya eni ndu ani be ni le nyame be tobe comme si c'est un ou un qui m'a dit non ou de épée et n'y a pas de type et on le Eba jiji a ne mi le do epe gammo de kia no me keme ya me be tonto la no kin bola so do we son ape yo mi do ape tutu ban mi agbona chuko be ni pe dinuye feliami allo dinuye feliami o na pebe chatra do le potes ube a oltingbe oba dogo be kamesu yo la no puju sibere ke mi opatan nkekere kabe jupoye mi opatan mi funa ele assemblée voir nyagbe toto ko bona ni December ya lo pe dinuye feliami ni chatra do le o na o no o meeting be o vai kakia le nko matin blona todo to nibe kafa nke le vele no pata mi be agbeto ni turo ko mi po de ba po na de hihi ki mi le no apele ade ele sogbe hihi ki mi le ade yi nto bi hihi mi ile ame bu hihi mi ile amobi yi mi ile enu ki nju victor ayi won sino mani be mi aso nkeke sofia mo be ni ndu ani o ela be mi po bi no la gbon pe ya ni bo la gbon pe ya nkeke diwa ni kaka ni pe aba trole keke wan dia eyo na bi amebepe le dodo ke beni le hihia bébé 31 décembre le 1er janvier mi bon be pe ya e ndu ani beni ni amesia mi odi 1er janvier alors mi se modi 25 yo la globé il est du PA il est du PA awo nkeke dio ti amebetolwa ni va vale keke wan dia e na e pe na ni be amea fa comme je nous douani les miens di hose o nous ni miens me beton to be nous douani wa e wo be nous douani be do doa me mi le mi da kode nkeke o ti be eni epenani e va nke wo ye ne mi do bebe yi yo de kia toti be wo no na yin san gbon ken boy ni mi do akoso me ya ya po be sibile ke togbo wo ne ya sikore be wono na yin o dananu ahwedu alu na ohre na kon na yin gba na togbe o bo o so na mi ro to chan o hina enua amenu gbo la lidi ahu mi to pa kudo so gbe to ba nu kikere eso kudo hi ya to a ndo ape bi po ho kwa nu yo gbe na yi ando church to ton suboto te konto amelo o le mi o le mi po wakikinya de inde kapo paton le wo le po ya inde ka bo paton le wo il si ameri dans le gaz di meri dans la nakedi meri dans la kadi yebi nu po ye agbe to le wo sinwa le nyagbe ntoto noa kin boye crosse la va tu ko paton le wo be ni be sensin bo on ne be sensin ke bo le a ebi ndu anya edipo ye José Roque qui va vatan on va trop nani do le pas faire donc a mi nu ye be nyuna bo be church to le ododo de ke te control ododo de ke a o ndu anya to levo ndu anya blebo to ya elevo donc a nous ko nani va ya ebe a son de police on se veut moderniser système à son de religion be a parti pour si on tourne de pepe ton subo basan beni les code pepe ni 25 ans premier achat c'est que nous tu devia là de devia ton que kameni bola kola o comme nous pouvons nous appeler nous ko basan et beni les bien nous chafion be à l'ordi va fifia PA mi do me vo nous ke be te ba gbe todo la wo dongwa blessa be agbe todo la te d'ici et bi chichi ke me belea et la be mi le pobe
mi ame do mi le no agbele amo be titinu ame ke do mi le no agbele yin to be titinu o le no agbele hihia be ndu anyo ala mo be ndu anyo aba fifia de ki agbeto la no agbele to be titinu e woni na nchatia na me chatia be nyu wona ye o la so do ko so do hihia me o ma gba na ni po ni o ma gba na ni po mi le pompo we wa wo ko mbe ndi o ka kia comme c'est do bi ni nya le do la no asio on to la va découverte ape hihia o me il y a des amis monde individuel là et nous qui nous fait vite doit être blona chokobe wa décider il y a pas tant mille années dans les cas va mille qui fou mais le pas fifia et comme monsieur me binunya et ni bi hihi mais donc ami de la d'ici ni bi hihi mais to il révélé limite tatim comme le problème nous tira go me fi be mille wo pe parti fún wa on mille do di jona mi be c'est la me boni protocole mo mi non na wo et nous en réalité tout au fond de nous men tout il ni be et moi les donc ni mi te découvert ni be nous le mien mais mi bi mia wo wa mi la va penser na ke mi la do mi la penser na a ko ki mi la cho mi la penser ma sigmon mi la va penser mi be son ko vieux et paiement dollar de son paiement dollar wa erike et nous va nous quelqu'un on nous protocole moni moi to ba do de ni ke le pe petoba ati le bi ki mi yo abi to ni retrouver ba découverte be monde ke benia ami ke beni bi ki mi ya iya ni plus beau qui initiative que ni so va so le pe de joponti et puis il y a des epegbe que mi do na le comme c'est clair ici et hia be am be to ba do pegbe ya et nous doit ni be nous si be de ke hia be wa do gbe ma pegbedu doa egbedu na me ke omi dona ndeke se ndeke ne ba me ro mo ji pe to e gboni ne bi nu va comme ya ba ni ndo ani ba zanga e va ni be no po no vi o le mi di chopopo me ya de la gblo nya ko je we nya gblo ko un to chan un po la gbo me po o la souhaiter ne no vi o va ne bi moi am fi dodo de amero kwenti ko fi dodo de ameno vinti ni ne bi nu ni ndeke bi ni tro no ne pe la me be to ba gbe me e la be mi po a de que le mi apatan et de la dran le mi on to nya ko nti le pa go be mu sene la gbe to me nya so nya gbo so dran le mi ko nti no nti so nya gbe le dran de on ta ba gbe on ti wa o ma ti so dran la me be to de pe nti o la be le bi onu na me le bi onu na me le bi onu na me vande ni point ba jone be ne be nya gbo be apa saga to a o idu na fia so no ko mi souhaiter na et on peut dire que maintenant un petit peu wa mais non la boba me be do pegbe nous qui a le protocole nous de pegbe ni wa tem so afia du ko be ni no pegbe do di awo ameko second me a onya nso nti ameko second mo wa chan o sende le obe o na nti ma mi sia me do na pegbe o ma mi sia me che do na pe o e gon be pe a nya mi sia me be nu comme c'est do le mon le pas faire voir me dit que mi nya do le me poa e an keke gbe ni keke ndo anya poa e so ne si bebe to be ni ni donc pegbe do doa ni ndi pegbe ni la defina me le pegbe o formating gbe na mo chan o la note o ni nu chan be ni o e gon be no gbe pegbe na me si bo o gbe do na me ni donc a ya be émotion c'est la mo be vidéo do le mu ti e be nu be ni donc a mi na no me ni le ko faire mi na no me ni voilà le nu nya ko si di ni anya be Amérique ma souhaité ne peut pas gbo me be da me ndu so wo nto chacha ko la so tra pa gbe wo do et puis aller lien no viko le afugodo ba minya bo chon le bon buba ni banji to ne ani ma ke jemi fi ale ka do ko la te wo fi a aso do pe won yo mto ape mi po e nya kan mi plan o le bon bube ani banji mi ni bo gbe souten gbe jo itu mi po a ke mo apo be nyenyo no go to didina yo la ba no popolo bute e mi ke ma gbo no apo ni be o nyenyo de be yo ni ni be mo le la me na yo donc hun ke le la me na wa no mu no bi o wa ko mo la zo hun abe mo le pas faire nous sommes un peu moins le on tombe dit il y comme avec et asbe tout les dit avec côté les initiatives yo les découvert be ndili ya me que les miens me peton tombe ni ba lo le wasia que moi esu no ko be o la pom que ni na me que on to le dit le pe que o le diable be yo ta gebe me o la so ba lo so fion wa il a dédié be no me na o elle a des sur 25 sur 24 des amis kakaba le 6 janvier 12 mois battant pour poulo de kebe keke a me refeo ikemi et nous anti le niveau de janvier février mars kakaba décembre hier on te on pepe le pedo de la mewa sur 24 kakaba le 6 janvier que moi ni beto doula ni amedo comme yi
ni tami bubu brebo soit beton to ba penti et nous ko ni on to te disibe yelebe tatiame ya yelebe modia atrof le kudu wonti parce que 12 jours on kikinya mimba sonia que awo yakacho mimba no agba yakaya le kiki yefu mo fanda me de tem respecter ni kiki ami yefu mo et là do wotri ko patan le connait agbonaji 12 mois pas va pour 12 jours aller sur 24 cava le 6 janvier mais donc à nous qui on pas tant pour big beto doraye avec ko le dit le chuchudo mais sur 24 beko dola toro a o que dit là wo de que be fossa quand que ami lui fait que au dola non do ko mais au dola non beto dola mais au dola non tamé bubu de mais au dola non mon mental mais na so de disibi a beko no le adi fu me diront pas tant ben si on va na on entend mais comme il n'y a pas tant ma etina susu mina etina mentalité mina betobe et pebe nous me yolia et pebe nous donc pebe nous cinq que biso bonalo ou ebe to trop ben cinq le comme betobe to bo to dia e be bon pour moi et ou on attend qui a pas tant be nous nyame donc il y nyame a mettre la tête dosi ditia quand elle nyame dit qui la no do komi na temi ko be ni be e yi o ko bona a pe to nous na hamuna la ko di jobo be so agbe so pe ato awo Niba pona he a idilo mialo kyo ya no musole mialo ko mi vevede ni mialo nkuli mebe akbeanti bo nula te nyonami ba me bala pour do chan ni tamede ba bu veve so ko libe hike mi ntilo no prophète Edem ko no ne mialo alo te ne mialo wana le fia de kare nya kela si o ne nyabe tipe no potoga ko ya ntape ndi matona tipe no potobe wanya be be ya enu gede ko le bi les réseaux sociaux dia ngba no si be mu tonto be nyene mbomba no pesi be yo le mo nyu to de pepe dio e mo ntoa ameme be nona e home be le me di mate gbe ti me nyana mi le tutopo e nu kenyi nu awula e nu awula yo yue ale bia metele sin konya ni nyanyu de be na hiki akeme mi le ga amesia mi nto be hiki me ni veve to on ta ke do no vieux ko be hiki mi no bali bian no vieux o bali pe nu bi awo chan mo du ke mo le ga etovo nyanya ni no nyana me na mi nyu de be na mais les peu maté on vient de nous là qui m'a sauvé am si ami que là c'est on peut pas aller se souvenir ne yiba me de jibe ya gba senu me kuku nyeto so asen ko yo kanami sa le antiari qui me la te que le miantilo yo mi ta pe ma globe était mon ami le plus 228 90 83 11 84 ti bois et la kede nyonti ni mi kuku bubo la banania ya tinde ni me no chukwa ni prophète Edem ko no mi dope mira